Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la caractérisation. Alors lorsqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, bien d'un dialogue, bien d'une narration plutôt, on utilise la caractérisation pour identifier ou là pour décrire la personne dont on parle. بون هذه لا كاركتيريزاسيون باش نسميوها بالعربي كشغل الوصف ولا نعطيو المميزات تاع داك الشخص ولا الوصف نتاعو ولا وش هما لي موان. بون حنا لي موان هذو اللي معروفين بلوس لا كومباريزون. دونك عندنا لا بروبوزيسيون ريلاتيف. لا بروبوزيسيون ريلاتيف كي نستعملوا اون فراز تبدا بهذه. علاش on l'emploie pour caractériser. Donc la proposition relative sert à caractériser l'antécédent. Elle commence par qui, que, où, dans, quoi, lequel, etc. كاين بزاف كاين composé وكاين simple وانا راني هضرت عليهم تلقاهم في لي كيسيون تاع لو باك في البلاي ليست. عندنا la femme exemple. La femme que je connais est une professeure de français. Que je connais, c'est une proposition relative. Elle sert à quoi? Elle sert à caractériser l'antécédent, la femme. Dans la table sur laquelle il y a plusieurs objets. La table, sur laquelle il y a plusieurs objets. هنا عطينا كي شغل كاركتيرستيك تاع هذه لا طابل واش كاين فوقها. نروحو دوكا on parle des adjectifs qualificatifs. حنا توجور تعلموا كي تقولوا adjectif ما تقولوهش وحده باسكو كاين adjectif possessif كاين adjectif indéfini يعني كاين بزاف. alors toujours توما لازم تكونوا il faut préciser de quel adjectif parlez-vous. alors les adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne toujours un nom pour le qualifier. Sa terminaison varie selon le genre et le nombre de celui que nous caractérisons. Un adjectif épithète. كاين عندنا ثلاثة. شوفوا عندنا adjectif épithète, adjectif attribut ou adjectif apposé. L'adjectif épithète. Les pièces humides. Les pièces humides. Rare humide هو l'adjectif qui qualifie la pièce. يعني qui qualifie le nom. Regarde ce petit chat. شوفوا هنا شوفوا l'adjectif جا بعد le nom. هنا جا l'adjectif من بعد le nom. يعني on a inversé. كيف المهم هذا c'est un adjectif هذا c'est un adjectif. يزوج نسميوهم adjectif épithète. عندنا les adjectifs attributs. Il est confortable. Il est confortable. هنا جا par l'intermédiaire de être. جا بينه وبين le nom هذاك جا بيناتهم le est. Il est confortable. يعني هذا il هو confortable بصح la mise en relation بيناتهم هي le est. bon وينهم أكل كاين est كاين il a l'air كاين rester sembler devenir passer pour. par exemple il semble confortable. Il est devenu confortable. Un adjectif apposé. يجي بعد la virgule. La fille belle. هاو l'intermédiaire بيناتهم هي la virgule. On passe maintenant à voir le complément du nom. Le complément du nom est un complément qui sert à déterminer. Il est précédé de plusieurs prépositions. C'est un complément. C'est un complément qui sert à déterminer. يعني ثاني يوصف caractériser. هذا le complément هذا يقدر il peut commencer par sans, de, à, on, contre. كاين يعني بزاف. عندنا les patins à roulettes. هذا à roulettes c'est un complément du nom. Un verre en cristal. هذا c'est un complément du nom. يبدأ بأن. يعني هنا قلنا باتان à roulettes. كيفاش مواسين هذو لي باتان à roulettes. Un verre en cristal. كيفاش مواسين هذو en cristal. Un verre كاس تاع الكريستال. Une maison avec une cour. دار بلا cour. La voiture de mon père. السيارة تاع بتاعي. صح شوفوا هنايا عندكم تخلطوا هنايا.
il faut jamais confondre entre le complément circonstanciel de lieu et le complément du nom. Il a sorti la voiture, ou là, il a fait sortir la voiture de la maison. ما قلناش هنا نتعمل، مي قلنا مكان هنا de la maison. يعني هنا c'est le complément circonstanciel de lieu. نقدروا نزيدو ثاني la comparaison كما نقول لكم. Il est intelligent comme Socrate. Comme Socrate هذه ثاني c'est une caractérisation. ان شاء الله نتمنى تكونوا فهمتوني. اذا فهمتوني ما تبخلوليش بلايك وان كومونتير، ما تنساوش تشتركوا باسكو راهم بزاف يتبعوا فيها فيزيوناج طالع ولكن ما همش مابونين. واش راكم تستناو؟ تكيو على ابونمون وخليونا ان بون كومونتير pour nous encourager.